पश्चिम बंगाल बावरी समाज जामुड़िया बावरी समाज ब्लॉक 1 की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नंदी रोड स्थित नजरुल शतवार्षिक भवन में आज एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बोरो 1 के अधीन 13 वार्ड के लोग एवं मदनतोड़ चुरुलिया इन दोनों ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान इस समाज के नए कमेटी का गठन भी किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ काजी नजरुल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ काजी नजरुल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण कर किया गया। বাৎসরিক সম্মেলনটা আমরা প্রতি বছর করি। এই বছর আমরা আজকে দিনটা বেছে নিয়েছি। বাৎসরিক সম্মেলন হচ্ছে আমাদের জামুরিয়া বাউরি সমাজ, জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লক। আমরা বাৎসরিক সম্মেলন করে আগামী দিনে কিভাবে আমরা সমাজটাকে আরও সচেতন করতে পারবো, আরও শিক্ষিত করে তুলতে পারবো, আমরা কিভাবে চলবো, কিভাবে সরকারি যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে রাজ্য সরকার বলুন, কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, আমাদের মানুষদের কিভাবে পরিষেবাগুলো দিয়াতে পারবো, সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা। এবং আমাদের আজকে যে বাৎসরিক প্রতি বছর আমরা নতুন কমিটি করি, সভাপতি, সম্পাদক, বডি, সেগুলোকে নিয়ে আমরা আজকে এই সম্মেলনটা করছি। আজকের পর এই সম্মেলনের শেষে আমাদের নতুন কমিটি ঘোষণা হবে, জামুরিয়া 1 নম্বর ব্লক বাউরি সমাজ। আপনার নাম কি পদে আছেন এখানে? এখন আমি সাধারণ সম্পাদক। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हावड़ा से मालदा जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक से आग लग गई, जिससे यात्री घबरा गए। मालूम हो कि शनिवार की रात खगड़ा स्टेशन और अजीमगंज स्टेशन के बीच दहापड़ा स्टेशन पर हावड़ा मालदा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। शनिवार की रात इस घटना से यात्री काफी घबरा गए। चलती ट्रेन से अचानक धुआं निकलने से यात्री। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रियों में हड़कंप मच गया। बाद में जब ट्रेन के यात्रियों ने इसकी जानकारी ट्रेन के गार्ड और टीटी को दी तो ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। यात्री ट्रेन से उतर गए। ट्रेन के धुएं के कारणों की जांच की गई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कोच के पीछे के पहिए जाम होने के कारण ट्रेन के कोच से धुआं निकल रहा था। हालांकि बाद में ट्रेन को दोबारा ठीक किया गया। इसके बाद मालदा के लिए ट्रेन रवाना हो गई। বাস ট্রেনের টিকিট আর কি 6টা 45 গাড়ি আসবে, তার একটু আগে টিকিট দিয়ে আমি বাড়িতে গিয়ে কেবল জামা কাপড়টা খুলছি আর কি। এর মধ্যে আমাকে আজিমাস থেকে ফোন করে বলছে যে আপনার স্টেশনের কাছাকাছি ইন্টারসিটিতে আগুন লেগে গেছে, তো কাছাকাছি আমাকে একটু খবরটা দেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি গাড়ি নিয়ে চলে আসছি। কি আস্তে আস্তে ততক্ষণে গাড়ি আবার যাত্রীদেরকে নিয়ে আবার এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। কি হয়েছিল, কি শুনলেন? ওই এখানে এসে শুনলাম যে ওই চাকাতে ব্রেক শু টাইট হয়ে গেছিলো, জাম্প হয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই সামনের ইঞ্জিনের পাশে এসি থাকে, এসির নিচে ওই আগুন লেগে গেছিলো। ওটা কোন কামরায় হয়েছিল? ওইটা ওই এসির পাশাপাশি, মানে স্টেশনের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছিলো, এসি ছিল, এসির পেছনে বগিটা। আচ্ছা, কটা নাগাদ হয়েছিল মোটামুটি? প্রায় ওই মোটামুটি 6টা, তখন ওই মোটামুটি 6টা 50 থেকে 7টার মধ্যে। এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল গাড়ি? কতক্ষণ হবে, মোটামুটি ওই 10 মিনিট, 10 থেকে 15 মিনিট চলে গেছে। 10 থেকে 15 মিনিট আগুন নিভে চলে গেছে। আগুন নিভে চলে গেছে। যাত্রীদের কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম শ্যামল সরকার, আমি ডাহাপড়া স্টেশন মাস্টার। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। संदेश खाली में ईडी पर हुए हमले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। इस मामले में सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में कई लोगों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद कई दिनों से कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर निजाम प्लेस में लोग हाजिरी लगा रहे हैं। आज भी इस मामले में सीबीआई ने कई लोगों को कोलकाता के निजाम प्लेस स्थित सीबीआई कार्यालय में बुलाया है। संदेश खाली का एक व्यक्ति निजाम प्लेस में दिखाई दिया। दरअसल ईडी पर हमले के मामले में सीबीआई ने उसे समन किया था। सूत्र के मुताबिक उसका नाम फारूक पाइक है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने नाखुशी जाहिर की है। हालांकि भाजपा ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी बंगाल में 7 नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार कोई फर्क नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के इतिहास के कारण यहाँ 1 या 2 चरण में और भारी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। हम फैसले से खुश हैं। मजूमदार ने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। দাদা লোকসভার নির্বাচন যে ভোটের সেই দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে, 7 দফায় ভোট হচ্ছে। এবারও বাংলাতে 7 দফায় ভোট পড়েছে। এই বালুরঘাটে ভোট হবে 26শে এপ্রিল, কি বলবেন? দেখুন, গতবারও 7 দফায় ভোট হয়েছিল, তো এবারও 7 দফায় ভোট হচ্ছে। এবার আশা করি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বেশি থাকবে, কারণ প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভোট সম্ভব নয়। এবং নির্বাচন কমিশনের প্রেস কনফারেন্স আমি যতটা দেখেছি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, তাতে উনি বলেছেন মাসেল পাওয়ার বন্ধ করা, মাসেল পাওয়ারের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্বাচন কমিশন নেবে। অলরেডি কিছু কিছু জায়গায় চমকানো শুরু হচ্ছে, তবে সংখ্যাটা অনেকটা কম। তৃণমূল বুঝতে পেরে গেছে তাদের ডুবে যাওয়ার টাইম এসে গেছে। তা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি 7 দফা ভোটকে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো 8 দফায় হবে, তা 8 দফা হলো না, 7 দফাতে হচ্ছে। ঠিক আছে, চলবে। দ্বিতীয় ফেজে বালুরঘাট লোকসভার ভোট পড়েছে এবং 4 জুন সম্ভবত গণনা। তো তৃতীয়বার মোদী সরকার আসবে, সেই জন্য আপনাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে আমি আগাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তৃতীয়বার মোদী সরকার 4 জুনে গণনা হওয়ার পর আবার প্রতিষ্ঠা হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के सृष्टि गौड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में एक महासभा का आयोजन किया गया। रानीगंज गंधवनिक महासभा रानीगंज शाखा समिति द्वारा 4था दिवसीय महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालक श्री श्रीधर चंद्र मल्लिक ने किया। रानीगंज के गंधवनिक महासभा संपादक दिलीप कुमार दास, सभापति हाराधन साधु डॉक्टर उदय चंद्र खां, रानीगंज शाखा के श्रीकांत साधु सहित और भी सदस्यगण उपस्थित थे। वहीं कोलकाता गंधवनिक महासभा के पदाधिकारियों में वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्रनाथ बनिक, जीएस अमित पाल, ट्रेजरर अमित दत्ता, संपादक दीपांशु दत्ता सहित बांकुड़ा दुर्गापुर पुरुलिया शाखा से कई प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी आए हुए थे। वही कार्यक्रम का उद्घाटन इनके कुलदेवी गंधेश्वरी के फोटो पर फूल एवं माला अर्पण कर संगीत के माध्यम से किया गया। आए हुए सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस बारे में कार्यक्रम के संचालक श्री श्रीधर चंद्र मल्लिक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। সময় খাওয়া দাওয়া করেন, কিন্তু আমরা পারি না, আমরা সেবা করে যাবো। এই জাতি ধর্ম শিক্ষা আমরা মন্দির ধান করার জন্য প্রচেষ্টা করি। যে কোনো একটা ভালো কাজ করছে এখনো পর্যন্ত, সেটা আমি দাবি করতে পারি না, কারণ অনেক বছর পরে আমার এই সম্মেলনটা হচ্ছে। এর অনেক থেকে আমাদের অনেকবার বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের এই অক্ষমতা আমরা পারিনি। তবে এবারে আমাদের যারা কমিটির যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের একটু জোরজার করে এটা মোটামুটি করতে পেরেছে। আমি তাদের আমাদের আজকের এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা প্রত্যেক 2 বছর পর এই মহাসভার আমরা আয়োজন করি। এটা 4র্থ দ্বিবার্ষিক মহাসম্মেলন। এর উদ্দেশ্য আমাদের যে জাতি সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শাখা সমিতির তারা আজকে আমাদের এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা তাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছি এবং বিভিন্ন শাখা সমিতিতে প্রত্যেক 2 বছর পর পর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে হয়। আজকে আমাদের মধ্যে এসেছেন বাঁকুড়া জেলা, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, আসানসোল, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জেলা থেকে শাখা সমিতির যারা সভাপতি এবং সম্পাদক মহোদয়রা আজকে উপস্থিত হয়েছেন। এবং কলকাতায় যে মহাসভা হেড অফিস সেখান থেকে আমাদের এসেছেন।
আমরা জানি গন্ধেশ্বরী মন্দির ও গন্ধেশ্বরী মায়ের নামে হয়েছেন বাঁকুড়া জেলার। উনি ওখানে বলছেন যে বিশাল মন্দির হচ্ছে আমাদের স্বজাতির প্রচেষ্টায়, গন্ধবণিক জাতির প্রচেষ্টায়। সেখানে প্রত্যেকেরই যা যা ন্যূনতম সহযোগিতা এবং প্রত্যেকেরই যা যা দরকার প্রত্যেককে সহযোগিতার জন্য বলছেন এবং গন্ধবণিক জাতির আমাদের প্রত্যেকে ইউনাইটেড হতে বলছেন। এবং আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকি, প্রত্যেকের সহযোগিতা করি। আমাদের দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের আমরা বৃত্তি প্রদান করি। আমাদের ছাত্র যারা কলকাতা থেকে পড়তে যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আমরা তাদের থাকার ব্যবস্থা করে থাকি আমাদের বিভিন্ন শাখা সমিতি এবং পরে মহাসভার মাধ্যমে। আমাদের যে শুধু রানীগঞ্জ নয়, চাপুই, টিরাট, চেলদ, আসানসোল সাব ডিভিশন, বল্লভপুর, রানীগঞ্জ, এই যে আমাদের যে শাখা সমিতি তার যতটা এরিয়া, তাদের মধ্যে যারা আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র এবং ছাত্রী, তাদেরকে আমরা বৃত্তি প্রদান, তাদেরকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করছি, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তাদের আমরা উৎসাহ প্রদান করছি। এইটা আমার রানীগঞ্জ শাখা সমিতি এবং তথা মহাসভার এটি উদ্দেশ্য, তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমরা আমাদের যে দুস্থ পিতা বা কন্যার মা, অনেক সময় আমরা আর্থিক দুর্বলতা থাকি, তাদেরকে আমরা শাখা সমিতি এবং মহাসভার মাধ্যমে আমরা যতটা সাধ্য আমরা আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকি। এবং শুধু তাই নয়, আমাদের অনেকেরই সম্বন্ধের ব্যাপারে অর্থাৎ নেগোসিয়েশন, অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে যে বিবাহ উপযুক্ত পুত্র অথবা বিবাহযোগ্য কন্যা থাকে, তখন আমরা আমাদের এই পত্রিকার মাধ্যমে, আমাদের একটা পত্রিকা বেরোয় মাসে, সেই পত্রিকার যারা সদস্য অনেকেই মেম্বার আছে ম্যাক্সিমাম, তার মাধ্যমে আমাদের সম্বন্ধ যোগাযোগ হয়, আমরা বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করে থাকি। এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। আমি হচ্ছি এই গন্ধবণিক আজকের এইখানকার মানে সভার একজন সদস্য এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, এবং আমি হচ্ছে একজন মানে এই গন্ধবণিক রানীগঞ্জ শাখা সমিতির যিনি পূজা কমিটির সভাপতি, নাম হচ্ছে শ্রীধর চন্দ্র মল্লিক, আমি পেশায় আইনজীবী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली उम्मीदवार कमर कसकर मैदान में उतर पड़े हैं। अनोखे रूप में लोगों का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रविवार को छुट्टी का दिन के रूप में मनाते हुए भाजपा एवं तृणमूल के उम्मीदवारों ने चाय पर चर्चा एवं अड्डेबाजी से ही चुनावी प्रचार की शुरुआत की। रविवार की सुबह बांकुड़ा शहर से संलग्न धोलडांगा चौराहे पर बांकुड़ा लोकसभा केंद्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष सरकार ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की एवं चुनावी प्रचार की रणनीति तैयार की। वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा से तृणमूल उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती ने शहर के बांकुड़ा सर्किट हाउस के सामने चाय की दुकान पर अड्डेबाजी की। देखा जाए तो रविवार की सुबह चाय की चुस्कियों के साथ बीजेपी और तृणमूल ने प्रचार अभियान चलाया। बांकुड़ा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सुभाष सरकार रविवार की सुबह बांकुड़ा के धलडांगा जनसंपर्क में चाय की चुस्कियां ली एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय की दुकान पर जनसंपर्क का काम पूरा किया। उन्होंने सब्जी मंडी का भी दौरा किया और लोगों से बातचीत की। दूसरी ओर तृणमूल के लोकसभा उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा सर्किट हाउस के सामने एक चाय की दुकान में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए जनसंपर्क किया। চলে এলাম রবিবার ছুটির দিন, চলো চায় কে আড্ডাবে, সামার চায়ের ঠিক আছে, সামার কাছে বসি, ছাত্ররাও আছে, কাউন্সিলররাও বেরিয়েছে, চলে এলাম। আজকে কাজটা কম, একবার সালতোড়া যাব, তারপর সন্ধ্যেবেলা একবার কর্মীদের সঙ্গে বসবো, তারপর প্রোগ্রাম সেট আপ হবে। মানে এটা প্রচারের কৌশল? প্রচারে করি না, আজকে ফ্রেশ মুড, ছুটির দিন ছিলাম, চলে এলাম। সামার ডাকলো, দাদা একবার আসুন, মন্দিরে পুজো দিয়েছি সেদিন, বসা হয়নি, আজকে চলে এলাম বসতে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव का दिन घोषणा हो चुका है। इसके पहले से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव में पूर्व बर्धमान एवं दुर्गापुर में तृणमूल के उम्मीदवार कृति आजाद को बनाया गया है। पार्टी की तरफ से कृति आजाद ने भिरंगी कालीबाड़ी में पूजा देकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। आज शनिवार की शाम को सिटी सेंटर के सृजनी हॉल में सर्वभारतीय SC-OBC पश्चिम बर्धमान जिला का कर्मी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, शहर सभापति उत्तम मुखर्जी, राज्य SC-OBC सेल के सभापति तापस मंडल, पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामल सतारा, पश्चिम बर्धमान जिला के सभाधिपति विश्वनाथ बावरी,
सुभद्रा बावरी, पूर्व विधायक दुर्गापुर के विश्वनाथ परियाल, श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी, दीपंकर लाहा 1 नंबर ब्लॉक, 2 नंबर ब्लॉक एवं 3 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष एवं दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, SC-OBC पश्चिम वर्धमान जिला के सचिव रविंद्र वाल्मीकि एवं जिला अध्यक्ष मोहन धिवर, पलटू बावरी सहित तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। उपस्थित अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम बात की गई। व्हाट्सएप में उपस्थित नेताओं ने CAA पर अपना वक्तव्य बोलते हुए कहा कि लोगों को बताना होगा, इससे लोगों में क्या असुविधा आ सकती है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री CAA को लेकर प्रतिवाद कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी को अधिक से अधिक वोट देकर जिताना है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। विश्वनाथ परियाल ने भी अपने वक्तव्य कि चुनाव के दिन घोषणा हो चुकी है। अब हम लोगों को प्रचार में अपने अपने इलाके में जनसंपर्क को बढ़ाए, लोगों की सबको सुने, उस पर काम करें। इसके साथ ही सभी को एक साथ मिलकर काम करना है। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि चुनाव में मैदान में उतर जाना है। अपने इलाके में घर घर तक पहुंचे, पार्टी विकल्प के बारे में बताए, किन किन व्यक्तियों को प्रकल्प नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, इसकी जानकारी ले और इस पर काम करें। प्रत्येक वार्ड में अब प्रचार शुरू कर देनी है। हमारे उम्मीदवार कृति आज़ाद को अधिक से अधिक वोट से जिताना है। इसका हम लोगों को ख्याल रखना होगा। अगले बार हम लोग 75,000 वोट से हारे थे। कई आसनसोल में हमारे उम्मीदवार 3 लाख वोट से जीते थे। इस बार हम लोगों को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। দুর্গাপুর বর্ধমানে তিনি সাংসদ, তিনি হিসেব দিন যে মানুষ আপনাকে ভোট দিয়েছিল, আপনি কোথায় কি কাজ করেছেন তার জবাবদিহি বলছিলেন যে 13ই মে ভোট ঘোষণা হয়েছে। ভোট ঘোষণা হয়েছে, 13ই মে ভোট হবে। 920 কোম্পানি CRP এর পাশে 7 দফায় ভোট হবে। এই তো পশ্চিমবঙ্গে, আরে বাবা 920 কোম্পানি কেন, 1920 কোম্পানি কারা? দুর্গাপুরের মানুষ এবার তৈরি হয়ে আছে। অলরেডি ঘোষিত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে 13ই মে আমাদের এই যে লোকসভা আসন, সেই 13ই মে কিন্তু নির্বাচন হবে। দিদির আশীর্বাদ মনোনীত প্রার্থী আমাদের সকলেই পরিচিত 82 সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য কীর্তি আজাদ, ওনার সমর্থনে আপনারা জোরালো প্রতীকে ভোট দিয়ে দিদিকে আশীর্বাদ করবেন আপনারা প্রত্যেকে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर्स IAS डॉक्टर रश्मि कमल और मुरलीधर शर्मा ने एक पत्रकार सम्मेलन की। इस पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। राजनीतिक दलों के सभा और जुलूसों के आयोग के तरफ से भी कवर किया जाएगा। सबसे पहले EVM और VVPAT के चेकिंग की जाएगी। महिला कर्मियों वाले अलग केंद्र बनाने की इच्छा है। कोलकाता में एक केंद्र में दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाने की इच्छा है। प्रत्येक उम्मीदवार के पास एक अकाउंट होगा जिसका वह उपयोग कर सकता है। पोस्टल बैलेट से थोड़ा बदलाव हुआ है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक घर पर जाकर वोट लेने की व्यवस्था की गई है। यदि वे मतदान केंद्र तक आना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। January 2024. After that also some forms had been submitted which came under continuous updation. Up till the last date of nomination we will accept last date of nomination to 10 days before last date. 10 days before last date we will accept form 6, but other forms we won't accept now. আমাদের যে আছে টোটাল ইলেক্টরস এখন যে আছে 8,00,000
96,493 আছে, and total polling station 1,095 আছে. 1,095 polling station is confined to about 440 premises. So some premises have more than one polling station. We have taken care. We will be doing some work in those polling stations so that assured minimum facilities are available to the voters election. So now I am showing you what we have a press note which I am showing you on slide. Amader, as you know, yesterday the elections were announced and the model code of conduct is applicable since yesterday 3 o'clock. For Kolkata South Parliamentary constituency, we have 7 ACs. Out of 7 ACs, 3 ACs are under control of DEO South 24 Parganas and 4 ACs we are looking after. I am overall the returning officer of Kolkata Dakshin PC. Now the date of issue of notification, as you can also see on the board, is 7th May. Last date of filing of nomination, these are important dates. Last date of filing of nomination is 14th May. And expenditure monitoring, আমাদের স্কোয়াড যে আছে আজ থেকে ঘোরাঘুরি শুরু করে দেবে. There will be one. এখন আমরা একটা এসিতে আমরা যে আছে কটা করছি, 4টা না, 4টা করে আমরা স্কোয়াড যে আছে এখন ঘুরতে শুরু করবে. ওখানে পুলিশ পার্সোনাল থাকছে, আমাদের অফিসার্স থাকছে, সবাই থাকছে. এইবার যে আছে one political candidate is allowed to spend around 95 lakhs of rupees for this entire election. তো এখন প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটের একটা যে আছে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং হবে আর ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ওরা খরচা করতে পারবে. আবার যে আছে যে ভি আমরা দেখবো কি প্যাম্পলেটস, পোস্টার্স এবং ফ্ল্যাক্স গুলো আছে আমরা ওদের অ্যাকাউন্টে কিন্তু ঢুকিয়ে দেবো. তো একটা যে আছে আমরা অলরেডি ওদেরকে শেয়ার করব, যে আমরা একটা রেট ধরে ওদের সঙ্গে শেয়ার করে তারপরে আমরা ধরুন একটা ফ্ল্যাগের 12 টাকা রেট আমরা মার্কেট রেট পেয়েছি, তো যদি 1000 ফ্ল্যাগ থাকে আমরা যে আছে 12,000 টাকা ওদের খাতার মধ্যে ধরে নিতে পারবো. তো ইট ইজ অল অ্যাবাউট এক্সপেন্ডিচার. আমাদের মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আমি বলে দিলাম. আমাদের কমপ্লেন্ট গুলো 3-4 মাধ্যম আছে যেখান থেকে আসতে পারে. সি ভিজিল আছে, এনজিআরএস আছে, 1950 আছে, 24/7 এটা সার্ভিস আছে, আর কমপ্লেন্ট মনিটরিং সেল. ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़. नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. बांकुड़ा जिला प्रेस क्लब का स्वर्ण जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मनाया गया. कार्यक्रम की शुरुआत रामानंद स्मृति भवन के सामने से दौड़ प्रतियोगिता के बीच शुरू हुई, जिसमें 50 लोगों ने हिस्सा लिया. शहर परिक्रमा के उपरांत गांधी विचार परिषद प्रांगण में संपन्न हुई, जिसके बाद चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. 4 विभागों में आयोजित प्रतियोगिता में 300 बच्चों ने हिस्सा लिया. इसके बाद मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन बांकुड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गौतम बुद्ध सुराल ने किया. प्रदीप प्रज्वलन एवं रामानंद चट्टोपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया. मौके पर उपस्थित प्रेस काउंसिल ऑफ. नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. इंडिया के सदस्य एवं वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष प्रज्ञानंद चौधरी, हिंदुस्तान समाचार के कंसल्टिंग एडिटर अशोक सेन गुप्ता, विशिष्ट चित्रकार विश्वरूप दत्ता, पूर्व विधायक एवं पार्षद श्रीमती संपा दरीपा, चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ चट्टराज, चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र बैनर्जी एवं ह्यूमन राइट मिशन बांकुड़ा जिला के अध्यक्ष राजेश खैतान समेत प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील कुमार दास एवं सचिव संतोष भट्टाचार्य उपस्थित रहे. উপলক্ষে আজকে কীভাবে পালন করছেন দিনটাকে? আজকে বাঁকুড়া প্রেস ক্লাব বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উৎসব হচ্ছে সকাল থেকে. সকালে আমাদের একটা সম্প্রীতি দৌড় হয়েছে, যেখানে 50 জনের দৌড়বিদ এখানে বাঁকুড়া শহরে আমাদের যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ভবন, প্রেস ক্লাবের ভবন, সেখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূর্তি রয়েছে, সেখান থেকে একটা দৌড় শুরু হয়েছিল. সেটা বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে এখানে গান্ধী ভবনে এসে
শেষ হয়েছে। সকাল 7টায় সেটা শুরু হয়েছিল, এখানে মোটামুটি 7:45 টাকা সে দৌড় শেষ হয়েছে। তারপরে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের একটা অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছিল, সেখানে প্রায় 300 মতন ছেলেমেয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল এবং তাদের 4টি বিভাগে তারা অংশ নিয়েছে, একেবারে শিশু থেকে নবম দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সেই প্রতিযোগিতা খুব ভালোভাবে হয়েছে, বহু গার্জিয়ান উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের যে মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা শুরু হয়েছে। সেখানে আমাদের 2 বরিষ্ঠ সাংবাদিক এসেছেন আলোচনা সভাতে যোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের সংবাদ মাধ্যম এবং তার সংবাদ মাধ্যমে যে সংবাদকর্মীদের ভূমিকা সেই বিষয়ে আলোচনা করছেন প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী, যিনি একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্য, এবং তার সঙ্গে রয়েছেন অশোক সেনগুপ্ত, যিনি ভারতের একটি বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্তান সমাচার তার কনসাল্টিং এডিটর। তিনি সংবাদ মাধ্যম এবং যে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা সেই বিষয়ে আলোচনা করছেন। তো এই দুটি খুব মূল্যবান বিষয় নিয়ে আজকে এই সেমিনার হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের এখানে রয়েছে বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গীত অনুষ্ঠান, বাচিক শিল্পীর কণ্ঠে আবৃত্তি এবং নানা ধরনের অনুষ্ঠান, আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারাদিন ধরে হবে বিকেল পর্যন্ত। এইভাবেই আমরা আজকের দিনটি পালন করছি এবং আমরা চাই যে বাঁকুড়া জেলা সাংবাদিক যারা, তারা এই ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের যে আমরা আদর্শ চলি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যে সাংবাদিকতার আদর্শ, সেই আদর্শ মেনে বাঁকুড়ার সাংবাদিকরা কাজ করুন এবং সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করুন। কোনো বিষয়ে যেন বায়াস না হয়, নিজস্ব তিনি যা দেখবেন চোখে সেটাকেই সংবাদ করবেন, অপরের কথা শুনে বা ভুল সংবাদ যেন পরিবেশন না হয়, এই বার্তাটা আমরা সমাজের কাছে দিতে চাইছি। আপনার নাম? बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही जैसे राजनीतिक पार्टी कमर कसकर मैदान में उतर रही है, वैसे ही चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही बांकुड़ा डीएम सियाद एन ने प्रेस बैठक की, जहां उन्होंने बताया कि जिले के 2 लोकसभा केंद्र बांकुड़ा एवं विष्णुपुर लोकसभा केंद्र में 3,90,640 मतदाता है, जिसमें से 2 ट्रांसजेंडर है। 3,283 मतदान केंद्र है। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अप्रैल से ही नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसकी अंतिम तारीख 6 मई से 7 मई को स्क्रूटनी की जाएगी एवं नामांकन उठाने की अंतिम तारीख 9 मई को है। मतदान 25 मई को होगी। 4 जून को मतगणना होगी। आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। প্লাস ডিটেলস আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য, আপনারা জানেন আজকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া প্রেস নোট ইস্যু করে দিয়েছেন ফর জেনারেল ইলেকশন টু লোকসভা 2024। বাঁকুড়াতে 2টো পার্লামেন্টারি সিট আছে। 2টো পার্লামেন্টারি সিটে একটা আছে 36 বাঁকুড়া পিসি, একটা আছে 37 বিষ্ণুপুর এসসি পিসি। আমাদের ডেট অফ নোটিফিকেশন 29/4/2024। দুটোই মানে দুটো পিসি একই ডেটে নোটিফিকেশন হবে, 29 তারিখে হবে। আর বাঁকুড়া পিসির যে 7টা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট যেগুলো আছে আমি ওটা বলে দিচ্ছি। 246 রঘুনাথপুর এসসি, এটা পুরুলিয়া জেলাতে পড়ছে। 247 সালতোড়া এসসি, বাঁকুড়াতেই আছে। 248 ছাতনা, 249 রানীবাঁধ এসটি, 250 রায়পুর এসটি, 251 তালডাংরা, 252 বাঁকুড়া। এই 7টা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট মিলিয়ে আমাদের বাঁকুড়া পিসি পার্লামেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি হচ্ছে। আর 37 বিষ্ণুপুর এসসি পিসির 7টে অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট, তার মধ্যে আছে 253 বরজোরা, 254 ওন্দা, 255 বিষ্ণুপুর, 256 কোতুলপুর এসসি, 257 ইন্দাস এসসি, 258 সোনামুখী এসসি। এই 6টি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট বাঁকুড়া জেলাতেই পড়ছে। 259 খণ্ডঘোষ এসিসি দুটো। আর এই দুটো পিসির বাঁকুড়া জেলাতে টোটাল পোলিং স্টেশন আছে 3283। আর এটা পোলিং স্টেশন লোকেশন আছে 2726। টোটাল সেক্টরস আছে আমাদের 380।
আর আমাদের যে রোল পাবলিশ সামারি রিভিশনের পর যে রোল পাবলিশ করা হয়েছিল অ্যাজ অন 22 জানুয়ারি 2024, তার বেসিসে যে ইলেক্টার্স ডেটাবেস আছে সেটা বলে দিচ্ছি। বাঁকুড়াতে ইলেক্টর পপুলেশন আছে, মেল পপুলেশন ইজ 15,21,967, ফিমেল পপুলেশন আছে 14,87,671, ট্রান্সজেন্ডার দুজন আছে, টোটাল 30,09,640। এটা যদি পিসি ওয়াইজ ব্রেকআপ বলে দিই আপনাকে, 36 বাঁকুড়া পিসির টোটাল নাম্বার অফ পোলিং স্টেশন উইথিন বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট আছেন 1664, নাম্বার অফ পোলিং স্টেশন লোকেশনস আছে 1393, সেক্টর্স আছেন 195, মেল পপুলেশন আছে 7,59,668, ফিমেল আছেন 7,46,753, টোটাল পপুলেশন 15,06,421। 37 বিষ্ণুপুর এসসিপিসির ডেটা, number of polling station আছে 1619, polling station location 1333, number of sectors 185, male population electoral population আছেন 7,62,299, female population 7,40,918, transgender দুজন, total 15,03,219। আর আমাদের बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमन बावरी ने पीटीआई के संवाददाता से बात की। अपने बोकारो आवास में अमन बावरी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत देश लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनाव का आज घोषणा हुई है। 7 चरणों में संपन्न होने वाली 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ मतदाता अपनी नीति के तहत 5 साल के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए लेकर इलेक्शन कमीशन को बधाई। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है। इस बार एनडीए का लक्ष्य रखा है 400 सीटें पार करके 370 कमर के फूल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाना है। चुनाव का आज घोषणा हो गया है, भाजपा इसके लिए तैयार है पूरी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत देश में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हुई है। 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने आने वाले 5 साल के लिए अपने नीति निर्धारकों का चयन करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बधाई, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगातार चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि एनडीए को 400 की सीटें पार करके 370 कमल के खिला करके मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें जीतते हुए देश के अंदर एक बार पुनः 400 की सीटें जीत करके प्रधानमंत्री बनेंगे। और गरीब कल्याण, सुशासन, सेवा का जो निरंतर अहिर्निश सेवा वो कह रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत के संकल्प की जो उन्होंने एक संकल्प लिया है उसको भी वो पूरा करेंगे। तो एक बार पुनः सबको बधाई। इस लोकतंत्र के महान पर्व में आप भी अपनी नागरिक होने की जिम्मेवारी को निभाइए, ज़्यादा ज़्यादा मतदान में हिस्सा लीजिए और अपने लिए अपने भाग्य निर्धारकों का चयन कीजिए। मतदाताओं को भी बधाई, देश की जनता को भी बधाई और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सबका अभिनंदन। अपने गांडे के उपचुनाव की घोषणा भी हुई है। निश्चित रूप से जो अभी गवर्नमेंट है झारखंड के अंदर, जो ठगबंधन की सरकार है, इस सरकार ने अपने 5 साल के जनादेश को 4 साल में खोया और हेमंत सोरेन जी को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और एक राजनीतिक चालाकी के रूप में गांडे की सीट खाली कराई गई थी और उस गांडे में भी चुनाव होने हैं। निश्चित रूप से गांडे के चुनाव में हम सब जीत दर्ज करेंगे और जीत करके हम गांडे में भी इस सरकार का जो है वो इसकी नाकामयाबी है, इसकी असफलता है, उसको दुनिया के सामने और झारखंड की जनता के सामने रखेंगे। चतरा और धनबाद में कमल प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी मैदान में है। अब नाम की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी और यहाँ से भी कमल खिलेगा, इस बात की गारंटी है। अभी मैंने कुछ इस पे आप मैंने अंदाजा
इंतजार करिए, हमारा प्रत्याशी कमल है, अब जिसके हाथ में होगा उस नाम की भी घोषणा हो जाएगी। बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर जमाई पाड़ा इलाके में पांडवेश्वर भाजपा मंडल 1 के महासचिव रीना ठाकुर के घर और गुमटी में आग लगा दी गई थी। बीजेपी नेता रीना ठाकुर ने कहा, तृणमूल समर्थित असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी करने के कारण उन्हें कई बार धमकी दी गई। शनिवार की रात उनकी दुकान में आग लगा दी गई थी। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद वह दुकान पर गई और देखा उनका दुकान जलकर राख हो गया है। उन्होंने बताया कि दुकान का सारा सामान जल गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि इस घटना को लेकर जिला तृणमूल नेता बापी मुखर्जी ने सफाई देते हुए कहा, आरोप निराधार है। यह भाजपा की गुटबाजी का परिणाम है। तृणमूल ऐसी चीज नहीं कर सकती। तृणमूल कार्यकर्ता हर समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं। আমি যখন রাতে ঘুমোচ্ছি যখন, তো সেই টাইমে আমার প্রতিবেশী যে ও একটা আমাদের বিজেপি কর্মী আছে, উনি আমাকে চায়না বাউরি, ওর স্ত্রী তুলসী বাউরি, ওরা আমাকে খুব কবর দরজা ঠকঠক করেছে, বলছে উঠো উঠো উঠো, তোমার ঘুমটি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তো আমি ঘুমিয়েছিলাম পুরো, তো আমি উঠি তখন দেখছি 1:45 বাজছে। সেই সময় দেখছি আমার ঘুমটিতে দু করে আগুন জ্বলছে পুরো। তো আমার প্রতিবেশী সবাই দৌড়ে এলো। প্রতিবেশী মোটামুটি 4-5 জন ঘর, সবার প্রতিবেশীরা সব মার বালতি করে জল দিলে আগুনটা নিবেবার পর তারপরে নেওয়ার পর তখন আমার যে কর্মী আছে, যে বিজেপি কর্মী যারা আমাদের নিজের সাথ দেয় ভাইরা, তারা দিকে ফোন করলাম, তারা তাড়াতাড়ি তুরন্ত এলো। এসে ওদের পুলিশকে খবর দিল, প্রশাসন এসে সব ফটোমটো করে নিয়ে গিয়েছে। ওরা বললো যে থানা আসতে, থানা এলে আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি। কি মনে হচ্ছে গুমটির আগুন লাগানো পিছনে কারোর হাত রয়েছে কি? হ্যাঁ, হাত তো প্রথম থেকেই তো আমার পিছনে লেগে আছে সন্তোষ পাসওয়ান। আমি প্রথমে যখন বিজেপি জয়েন করি তখন থেকে আমার পিছনেও লেগে আছে। আমার জলটাও কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। জলটা যেহেতু একটি পঞ্চায়েতে ছিল, ওটা একটি আমাদের জলটা ওটা সাধারণ কি জলটা উঠানো দিয়েছিল, তখন আমার জল। কে সন্তোষ পাসওয়ান? কে সন্তোষ পাসওয়ান? একটি তৃণমূল পার্টি করে। হ্যাঁ, পার্টি করে। আচ্ছা, হুমকি দিয়েছে নাকি আপনাকে? হ্যাঁ, আমাকে বাড়ি হুমকি দিয়েছে, মারার পানে হুমকি দিয়েছে। আমাকে বলছে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে মেরে দেবো। এই 10-15 মোটামুটি 1 মাস আগে ওর দলবল এসে আমাকে মারধর করে গিয়েছে। সেই জন্য আমি থানাতে অভিযোগ করে এসেছি। পুরী দলবল ছিল, থানাতে অভিযোগ করেছে, তারও আমার কাছে প্রমাণ আছে। আপনার নাম কি? আমার নাম রিনা ঠাকুর। কি আছেন পার্টির আপনি? আমি পার্টি মহিলা, আমি মন্ডল 1 মহিলা মোর্চা জিএস। গতকাল রাত্রে আমাদের এক কার্যকর্তা মন্ডল 1-এর সাধারণ সম্পাদিকা রিনাদির একটা ছোটো দোকান ছিল, দেখুন কীভাবে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এর আগেও ওর উপর হামলা করেছে, তারও এফআইআর কপি আমাদের কাছে আছে। প্রশাসন কার হয়ে কাজ করছে এই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারছি না। আর পশ্চিমবঙ্গের বুকে শুধুমাত্র একটা সন্দেশখালি নয়, এরকম হাজারটা সন্দেশখালি আছে। সেটা কিন্তু আজ আবার প্রমাণ হলো, যেভাবে কাল রাত্রে এই গুমটিতে আগুন লাগানো হয়েছে গরিব মানুষের গুমটিতে। শুধুমাত্র বর্ষের মধ্যে যদি যাত্রা পার্টি আর নাটক পার্টি যদি কোনো দল থাকে, তার নাম হচ্ছে ভারতীয় ঝামেলা পার্টি, বিজেপি। এই বিজেপি সব জায়গাতে সন্ত্রাসের নাম করে নিজেরা জায়গা করার চেষ্টা করছে। সিবিইডিকে লেলিয়ে দিয়ে বাংলার মাটিতে তারা এখনো ঢুকতে পারেনি। 2021-এর নির্বাচনে আপনারা দেখেছিলেন, সমস্ত কেন্দ্রের মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি প্রচারে নামতে পারে না, তাও রাষ্ট্রপতি ব্যাকডোর দিয়ে থাকেন, বা রাজ্যপালরা ব্যাকডোর দিয়ে থাকেন। যতই চেষ্টা করুন, তারা কিন্তু বাংলার মাটিতে শিক্ষিত মানুষের বসবাস, তারা কিন্তু যোগ্য জবাব ও ভোট মেশিনেই দেবে। ভোট মেশিনে যদি কারচুপি না করে, বাংলার মাটিতে 42টার মধ্যে 42টা আসন তৃণমূল কংগ্রেস পাবে, 0 পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি। এটা আমি জোরভাবে বলতে পারি। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत जामबाद बनियाडी में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा जामबाद मल्ला सेंटर से शुरू होकर जामबाद छठ घाट तालाब से जल भरकर मल्ला सेंटर हनुमान मंदिर में समाप्त हुई। इस कलश यात्रा में यजमान के रूप में सुखराम केवट और उनकी पत्नी प्रमिला केवट, विजय भुइया और उनकी पत्नी बेबी भुइया शामिल हुई। इस यज्ञ को सफल बनाने में पंडित किरण घटक, केशताप घटक, जीत चक्रवर्ती, पूजा कमेटी के सदस्य श्याम सुंदर राजभर, कृष्णा भुइया, मुकेश कहर, रमेश बावरी तथा पूजा के सभी कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम है, हम जामबाद कोलेरी दुर्गा मंदिर के अंतर्गत हम लोग हनुमान मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा। आप लोग देख ही पा रहे हैं, बहुत
सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी एकदम हर्ष और उल्लास के साथ आज हम लोग प्राण प्रतिष्ठा हम लोग हनुमान मंदिर का आज किए हैं। अभी का जो कार्यक्रम है भजन कीर्तन के साथ साथ कल मतलब 18 तारीख को भी खिचड़ी का प्रोग्राम किया गया, भंडारा का प्रोग्राम किया गया। हम लोग दुर्गा मंदिर के प्रांगण से लेकर के पूरा जामबाग कोलेरी के अंतर्गत हम लोगों ने परिक्रमा किया। कलश में जल भर करके पुनः हम लोग जहाँ मंदिर है वहाँ पर हम लोग अभी हम लोग लेकर के आए हैं कलश। इसके बाद जो भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो लगातार 24 घंटे चलेगा और कल जो हमारा जो भंडारा का जो प्रोग्राम है वो कल ही है रहेगा। निकले थे कितना कलश? कलश कम से कम 350 से लेकर के 400 हम लोग कलश यात्रा किए। जय। मेरा नाम कृष्णा भुइया, जामबाग का एक स्थानीय निवासी हूँ। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच अभियान शुरू कर दिया है। रविवार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के कुल्टी थाना अंतर्गत बंगाल झारखंड सीमा के राष्ट्रीय राजमार्ग डुबुडी चेक पोस्ट पर चौरंगी फाड़ी पुलिस ने राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों की गहनता से नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जांच किया। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र के सबनपुर, कल्याणेश्वरी, डुबुडी, कोदोवीटा एवं देवीपुर में रूट मार्च किया गया। कल्याणेश्वरी से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।